We are grilling a shell. Ang sa tuy pangaan ini Sir Jan? Tuway. Tuway. Bible. Bivalve clam. Abay, bal kay to bulbs man. Two bulbs. So it's because it has two bulbs, so it is called bivalve. Ready cook. Cook na ni? Ready open. Aw abi ko ugmo. Open jud ba nga dako? Di na dya kay kuan man. Kamara ng tubig sa ribdan po rin siya. Open ba gano'n?